Cuadro Alas ay. Grabe naman pakita yung Cuadro Alas guys. Cuadro Alas ng Mindanao. Ang dami ng comment, Bartuloy daw ang pangalan, hindi daw sa Cuadro Alas. Marami palang pangalan to. Grabe naman si Paagtira ni Cuadro Alas guys. Grabe. Di-smooth na magtira. Grabe guys, gitampar na magtira guys. Grabe ang pamaraan ni Cuadro Alas guys. Ayan na, kita rin. Good shot. Ang galing naman ni Taroy mag-pressing. Grabe naman talaga guys. Ayan na si Cuadro Alas versus Bartuloy. Grabe naman lubliti ni Cuadro Alas guys. Cuadro Alas guys. Grabe naman talaga. Grabe naman si Urbo ni Cuadro Alas guys. Nako! Malas naman. Grabe naman guys. Cuadro Alas ng Mindanao. Tingnan natin mukha tama ba sa seti. Grabe naman talaga si Cuadro Alas guys. Ang galing bumanda ni Cuadro Alas. Grabe naman. Ito na si Taroy guys. Titira na po si Taroy. Nakulong Labrador. Tumawa si Cuadro Alas guys. Tumatawa sa tira ni Taroy guys. Tinawanan niya si Taroy. Tumawa si Cuadro Alas. Bakit kaya siya tumawa guys? Grabe naman si Cuadro Alas guys. Tinawanan na niya si Taroy guys. Grabe naman si Cuadro Alas. Tumatawa si Cuadro Alas guys. Grabe naman si Cuadro Alas guys. Dos, kasama na ko. Dos ka? Kasado? Ay, gol ha? Tawa niyo. Good shot. Grabe naman guys. Ito na makikita ang tira ni Cuadro Alas ng Mindanao. Ay, giga. Grabe naman si Cuadro Alas. Grabe naman si tira ni Cuadro Alas guys. Grabe naman surbo ni Cuadro Alas. Grabe naman si Cuadro Alas guys. Grabe naman guys. Tira ni Cuadro Alas guys.